हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपणकर प्रिय मनोज तो फाइनाली आपण पुणी एक वीडियो नहीं आसी तो आज वीडियो आपण मैंने निहाती आपण सेयार करी तो देखो बर्तमान मो सांग मैंने भी अच्छे मो पाखे तो आउ 3 जन बसती ये तो आज आम गोटे जगह जाऊँ तो आपण पूरा फेमस जगह तो आपर प्रिय जगह जाऊँ तो जाकि पहुँचले से जगह तो आपण निश्चय सेयार करी वीडियो तो वीडियो लास्ट टू फास्ट तो निहाती आप देखूँ तो वीडियो आप बहुत भल लगे तो चलते वीडियो स्टार्ट कर तो फाइनाली बर्तमान आम आसी पहुँची जाइए कपिलास तो चलते कपिलास पहुँचवा पर बर्तमान आम चलू बर्तमान आमर पिंटू आगर पड़े चलते तो आम 4 जन चलु तो बहुत खरा हो पिंटू गाड़ा तो चलू बर्तमान आम फाइनाली बर्तमान आम आसिक रोड रे छिड़ा जाइए तो बर्तमान टेम्पू फेम्पू किसी मिलूनी तो देखा कौन हो बर्तमान बस रे चलू तो बस से चलती आ कि समय आम पहुँच जाऊ तो कपिलास पहुँचला आम आप इंट्रोडक्शन जहाँ भी करूँ आम बस रे चली बर्तमान रवि अच्छा आम पाखे बादल सियाड़ अच्छी सिकुन तो चश्मा लगे छिड़ाई फाइनाली बर्तमान आम आसिक कपिलास रोड रे पहुँची जाइए तो कपिलास रोड रे आम बर्तमान चल चलू तो आपने निहाते जानते माने जो खरा हो तो बस रे 3टा बस चेंज करके आसी सारूँ तो चली बर्तमान आम से रोड रे चली तो टेकर फेकर मिल कि ना ता भी ठीक नहीं तो आम चलीचु ऑटो वाला कौन पैसा सरीगला पुणी कौन चली चलो फेर ना काली सकाल छू काली सकाल बर्तमान आसिक आम पहुँच जाए बहुत खराब आसी तो बर्तमान ये पानी मिलगला तो पानी से गोटे बोतल नहीं गलु तो चल चल बहुत रास्तार गाड़ी भी गोटे नहीं चलिए बहुत खरार गाड़ी गोटे भी मिलूनी तो चलिकी मऊसा को पचार देचु आ कम बाट मऊसा कहले तो से आम चल चलिकी चलू देखा ठाकुर डोरे केवे कौन आगुच कौन बर्तमान मुझे देखा कमेंट में जाना जगह केमी देखा रेडी करके आसुँच गाध पते बहुत गरम तो लगे चली पड़े भगवान गला कर पहुँच गलु पहाड़ पाखापाखि आसी पहुँच गलु कपिलास मंदिर आ कम बाट अच्छी तो कम बाट अच्छी बर्तमान आम चल चली तथापि चलीचु तो बहुत खराब तो आगर देखु आम जाऊँ सिपुन रवि मनोज तो चली तो चले देखे आ केत बाट रही
अबे पिंटू का कड़ा वाला भाई पानी सारना शोष हम ना ऊपर भोग मिल ये जाना माता निज तो आम आसिक माने माने पाँच सब चढ़ी चलचु तो आग बर्तमान आम चल रबा चलती तो आम चलचु तो चेष्टा कर पाँच चढ़ी जावाई तो पाँच चढ़ी जापर ठीक भी लगुनि तो थकी गलुनि बहुत कहला कि चढ़ी क्लीयर कर बर्तमान देखो बर्तमान आम आसी माने पहाचर अधा बाटर आसी पहुंची जाइछु तो अधा बाटर पहुंचा मध्य समस्ते गोटे गामुछा आनते पिंधे माने गरम एते मात्रा को तापर भी माने हिसाब ना एते गरम होउची तो समस्त पैंट शर्ट खोली सारे तो खोली सारी सब चल चल जीव ऊपर को तो बाहर सारे चलो जा चिपिड़ा कौन कर जावे ये हीरो देख दियो सी पूरा माने ताकू एते जोर गरम हो गला तार पैंट शर्ट खोली सब पिंधे पहला बादल रेडी तो जीवा बर्तमान ऊपर को चल चल जीवा आ लेट करियन तो बहुत लेट हो गला आसीबेटा हमर बंटियाम देखो पूरा बंटियाम पूरा तेरा पंजाबी भाया तमिल स्टाइल पिंधि चल चल आगु चल पानी पी आदर खुद पाइबनी भाई पिबादा पी के जा के दुकान वाला के कम ना दे 10 टका ना फाइनली बर्तमान आम आसी पहुंच जाइछु लास्ट रे पाँच सरी जाइछि तो पाँच सरिया मधे बर्तमान लेंबू पानी भाई दउचंदी तो लेंबू पानी टिके पी दो तो बहुत गरम सब नहीं तो बसी लेंबू पानी पी दो ना हां दे सा पड़े दादा बड़ी कोन कोई करो ना कोन कोई करूं तो पिए भाई मुंडा भी पिए भाई कोई पाठी का दोय सा इंडिया मारे भाई करे जाना चढ़ी जा भाई बहुत करे जाना रे भाई तुम मेरी बरा दिया हां ए लोक पहाड़ पर हां 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 हम वस्तु के दुकान करबी दुकान ना बस्तन अपन को पहाड़ पर रहबे ना मंदिर को छाड़ी के पंडा ने रहबे ना आप लोक अपन कोडा हिंदी लोक ना नंदी अठंडी लोक हबो बइतन पंडा আছে না সেই যাত্রী বইতন ভাই पंडा হবে না পুরা ভাঙি দেলিও পানি কোন ঠান্ডা পানি নাই দেন জল দে মত দে দে फोटो उठावे तो रगड़ करी दे बस दोन टे पीवा पानी आ बाबा को अपन सोचना जो खराब है ना किसी रगड़ दे मते टे पानी दिए दियो ओटे बोतल टे पानी दे झरना को गाधे हेबे के गिना ना कोन करबी ऊपर अछि ना झरना लास्ट से गिना तू जानत ना मु ना ये पड़ा अछि गिलास ये ऊपर कौन का भाई झरना को अछि नहीं के ये ऑटो
ଝରଣା କୋଉଠି ଅଛି? ଗାଧେଇବ ହଁ। ଲାଷ୍ଟ ଉପରେ ଅଛି ଉପରେ ବା ମଝିରେ ଅଛି ମଝିରେ ଅଛି ମଝିରେ ଅଛି। ସେଠି ଗାଧେଇବା। ଦେ ଏଇ ଗ୍ଲାସଟା ଦେବି ମାମୁଁ ଏଠି ବୁଲା ମାମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକି ପୁରା ବାପନ ଆସ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେ। ପିବୁନି କି ବାପନ? ନଉନା ଆସୁନ। ପିଅ ପିଅ ହଁ ଆମର ଟିକେ ରାଗ ଦେବା ମୁଁ କେତେ ରାଗ ଖାଉ କେତେ ରାଗ ଖାଇବ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ରାଗ ଦିଅ। ଭାଇ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲିଟି କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଅ। ବାବୁ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ନା ଶିବ? हर हर महादेव हे प्रभु मो भणजा यूट्यूब चैनल बाहर कर तार 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दियो प्रभु। तुमको नागिला मो भणजा प्रभु ईश्वर देवता तुम सब। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି ପିଇଲୁ। ତ ଏଠି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଝରୁଛି। ତ ସେଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କିମ୍ଭୀର ଏଥିରୁ ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି। ତ ପାହାଡ଼ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲିବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ए किमिर देखो ପାହାଡ଼ ବହୁତ ଉପରେ ବି ଆମେ ଅଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ପାହାଚ ଅଛି। ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ପାହାଡ଼। एटा कौन नेखाई टे कहि दे। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପିଇବା ପାଣି। ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ସେଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। वर्तमान जो 755 पाँच आम चढ़ी साइनु 755 ପାହାଚରେ ଆମେ ଚଢ଼ି ସାରିଛୁ। ତ ଚାଲିଲୁ ପୁଣି। आउ ए खरारे तुमको केमी नागुच? ଖରାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସବୁ ସକାଳେ हर हर महादेव सब भला हो भाई। वर्तमान बादल पूरा आउ चली पार नहीं। बादल वर्तमान कहूँ मुझे जापारि वीडियो कला बेलू धौड़ी खाली पलू डेई डेई की। हरी 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 आमको तुम्हें कर पारी। भाई केमी नागुच वर्तमान हाँ सेपटे बुली बुली जाऊँ पूरा गिरी गिरी है। हर पार्वती दुकान ये बादल वर्तमान सब छाड़ुची वर्तमान। हर हर महादेव ଆହୁରି କେତେ ପାହାଚ ରହିଲେ? नेखाई दो देखो ना ଆହୁରି ଦୁନିଆ ପାହାଚ ରହିଲେ। एठी कालिया भाई नेखाई ना दयाकरी सुभाष ପାଣିଟା ଦେବୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। पानी बेसी पीबुनि बादल बेसी पीने चेता बुढ़िया ही पड़ू ये ऊपर रह जा पिबुआ
बादल आईडिया कंप्लीट करछि आपण को आखि आगर जदी कोठी इलेक्ट्रिक काम रे की काम गोटे अछि ए पिला ना कि हर हर महादेव हर माता ए पिला ना कि क 200 टका 250 टका भीतर की गोटे गोटे काम देखंतु चलो 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 दे से केते बसे जंती रे हेय बाऊ देखନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି मनोज घंटी हाँ जो बाट सारा करलो ना मोबाइल ला स्विच ऑफ हो जा किछ हे परबो ना डाउन सारा बुझलो केते दर चार्ज अछि केते परसेंट पुणी आसीला आलो 56% अछि କେତେ 56 अपन बसन ले जो लाइट सकाल जळी जळी जाऊ शिपू शिपू बाबा तुमको केमी नागुचे जो खरा रे मो सान पुओ शिपू कहूँ गारे फुटी पीब बापी आपण कौन पीबे वर्तमान ये प्रेमर बलिदान सब देते तीनटा भाई मो सान भाई ए कौन टे कह कौन कह भाई भाई कौन कह पहुँच सारा पर कह किसी वर्तमान में यूट्यूबर शिवंकर इच्छा तो चली चली आसीचु माने खरा एते होउची जे पाद पूरा तातिकी पूरा निया फुटी आसी कौन करी वर्तमान आम बड़ भाई जी सी आसी पार नहीं हल्का हल्का मारियो ना मांडा फ्यूज हो हां मांडक ठीक भाषा नो आर्गो बंद कर कौन काहे कैमरा तो फाइनली वर्तमान आसिकी आमे 1352 पास आसिकी आज पहुंच जाइछु तो पहुंचला पर भाई माने बहुत मन थकार हिसाब ना माने कथा ही कहि होउनी तो चलंतु मंदिर पाखु जीवा मंदिर देखନ୍ତୁ ସେ କେତେ ତଳେ ରହି ଯାଇଛି ତ ଆସି ପାରୁନି ସେ ଯିବା जय जगन्नाथ पड़े आस आउ पा आउ 10 100 जाओ 100 नुए यही बा छोटे पात ଅଛି तो प्रहलाद ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ 10ଟା ପାହାଚ ଅଛି ସେ ଚଢିକି ଆସି ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରେସର ହେଲାଣି चाली बानी नहीं भाई से माने से दौड़े नहीं गोटी डोआ देखिनी पूरा स्टैंडर्ड डोआ बोले देखिनी मद पिउची जाने की ହେଇ स्लिप रे भाइराल होते ତ କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାର କଣ ଗୋଡ଼ ହାତ କେତେ ବିନ୍ଧୁଛି गोड़ो हम इयो जोटा इंडिया था सीधा जोर ତ ଗୋଡ଼ ହାତ अच्छी सेमती एते ये नुए ठीक रे भगवान भगवान हमू डकेई पठेले डोरी नागिया न नागिया जगह हम डोरी नागी ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ତାହେଲେ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଛି मैंने हम कैप्टन टिके पछौजन ଠିକ ଅଛି तो आसिकी मंदिर पाखे बर्तमान आम आसिक पहुँची गलु तो मंदिर पाखे पहुँचे समय बर्तमान टी मुँह फुह धोई पड़ू धोईला ठाकुर दर्शन करवा जाजपुर तो देखो बैकग्राउंड टा केमती है पूरा देखो बर्तमान आम आसिक माने मंदिर ऊपर को चढ़ी चलचु तो बर्तमान पाहाच पाहाच पुणी भी चढ़ी चलू चढ़ी चलले ऊपर अच्छी पहाड़ अच्छी तो ऊपर भी पहाड़ अच्छी चलिए बर्तमान तो देखो आंडिया पानी तो फाइनली बर्तमान आम आसी पूरा पहाड़ लास्ट ऊपर आसी पहुंच जाइए
ତ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଛି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ଯିବାର ଆମର ଥାଏ। ଚାଲିଛୁ ଆମେ ଭଲ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଗୁଳେଇ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲି ଚାଲି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଦେ ଠିପି ଦେ କଣ କରୁଥିଲୁ? ପୂଜା କ'ଣ ବିକୁଛୁ ଲୋ? ବନ୍ଦ କରନି ହବ ନା ଗାଧେଇ? बदल धो के बा बदल धर चल धरी ଆଉ କ'ଣ ଧରିବା ଦରକାର କି କାଟିଦେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବା ଉପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମନୋଜ ଆଗରେ ଆଗରେ ତଡ଼ିଛି। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି जो दूसरों ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना फूड सपोर्ट इज ब्लॉगिंग। এই ଜାଗାଟା ଭଲ ତ ଦେଖାଉଛି ଭାଇ। କରୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ଗଛ ଭାରି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲି ଆସୁଛୁ ତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁଛୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନା ପେଟୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଯାହା ପାଇବା ପେଟୁ ଆମେ ଦାନା ନେବା। କିଛି ଅଭିଶାପ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ ସରି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ସ୍ଥାନକୁ ଆଇଛୁ ମାନେ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଯାହା ପାଇମୁ ଆମେ ଖାଇଯିବୁ। ଭୋକିଲେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଛାଡ଼ିମୁ ନା ଯାହା ପାଇମୁ ତାହା ଖାଇମୁ। ଦେଖନ୍ତି ଏ ସବୁ ଏ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଯଦି ଛେକେ ଖସିଛି ଆଉ ମିଳିବାର ଆଶା ବୋଲି ନାହିଁ। ଆମ ଆଡ଼େ ଦେଖୁନୁ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ବଡ଼ ପଛୁ ଦେଖିବୁ ତୁମେ इना पांडा नहीं तेरी लिया नहीं तमिल कल्पनिंगे ना इना पांडरा नहीं तेरी लिया ये सब व्हाइट 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 राइस आंडे पिला माने हमर पूरा चली जंती बैग बस्तानी धरी पूरा पहाड़ ऊपर ऊपर चली जंती तो पहाड़ देखिए लास्ट पर्यंत अच्छी ठाकुर अच्छा बोली से हम चली तो गोड़ हाथ पूरा कटि गले बढ़िया जगह अच्छी पूरा पहाड़ लास्ट अच्छी पूरा आउरी टिके ऊपर गले मंदिर पड़े ठाकुर अच्छी दर्शन करते पड़े चलो यही पाखु पड़े आज टिके एठी आसे एठू तापर पळे आसे तो चली छी मोर तो काई किछ होनी तमर का चली जाऊ देख देख केते टिके देखा माने पूरा ये होची लास्ट जंगल ऊपर पूरा आम चली ठाकुर दर्शन कर बहुत लास्ट अच्छी प्राय तो जानी होनी जाए खाया दिन सती ठाकुर तो अथरे दुरा तू सेमिति चालथबु तो जीवन सार एबा लेखाइलानी र कोन लेखाइ देख दो एबा आस्तबी लोक आछन देख ए तोडी सारा कोन चारि तो लोक माने जीवा आसिया चलची
ନାଇଁ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଅଛି କମ୍ ବାଟ ଅଛି ବାବୁ। କମ୍ ବାଟ ଅଛି ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର କର ସାଇଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଠୁ କୋଉଠି ଉପରେ ନା ଉପରୁ ଚାଲ ଯିବା। ନା ନା ସିଧା ଚାଲ ସିଧା ଚାଲ ଏବେ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ ଗୁମ୍ଫାଟା। ବନ ଦୁର୍ଗା ସେଠି ଯିବା। ହଉ ଚାଲ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠିବା ଫଟୋ ଉଠିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଲୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆଉ ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଏଇ ଶରଣ ଏଇଠି ଖସିଯିବ ସିପୁ ଧରିକି ତାକୁ ଆସ। ଧରିକି ଆସ ନହେଲେ ଖସିଯିବ। ଗଡ଼ି 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 ଆମର ଟିକେ ଦେଖା ମନୋଜ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ 22 ପାହାଚ ଖେଳିମିନା ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସିବାରେ ବନ ଦୁର୍ଗା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଆକାରରେ ପାହାଡ଼ଟା ହେଇଛି। ତ ପୁରା ପଥର ଇଏରେ ହେଇଛି। ତା ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା ସିଷ୍ଟମ ବି ହେଇଛି। ନା ଲେଖିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇ ପଡ଼ିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ି ପାରିଲୁନି ତ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ତଳକୁ। ମାନେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଏତେ ବାଟ ଆସିବାରେ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତଳକୁ ପୁଣି ଖସି ଆସିଲୁ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ପାହାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବୁ ନା ତଳକୁ। ଏତେ ଉଚ୍ଚାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଯେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଉଛି ସାଇଡଟା। ତ ଏତେ ଉଞ୍ଚାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଉଛି ଆଉ ମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କପିଳାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ତଳ ମନ୍ଦିର ପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ। ତ ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଉପରୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ହିସାବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଚାଲ ତ ବହୁତ ତଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କେତେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ତ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ମାନେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ତ ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲେଇବା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ବାଟ ଅଛି ମାନେ ତଳକୁ ଖାଲି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଶୀଘ୍ର। ତ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି ତ କିଛି ଖାଇନୁ ସେଥିପାଇଁ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ସବୁ କିଛି ମନ୍ଦିର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଲୋକ ଭୋଗ ପାଇଁ ପୁରା ଜାମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯିବୁ। ପାଣି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ।
ଖାଇବା କେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଲାଣି ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫେରିଗଲୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଚଢିକି ଚାଲିଛୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲିଛୁ ଗୋଡ ଫୋଡ ପୁରା ତାତିକି ପୁରା ନିଆଁ ହେଇଗଲାଣି ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି तो फाइनाली वर्तमान आमे पुणी से रास्तार फेरी आइलु तो किसी भी मिलू ना टेकर फेकर कि टेम्पू फेम्पू किसी न मिलती पुणी आमे फेरी चलु तो खाइनु किसी सकाल पर किसी न खाई बहुत आम गोटे पिला देखुन टोटाली पछरे ही आसी पारुनी तो आम पाख होटेल कौटी देखिकी तो खाइबा जीवु तो आम चलु देखा कौटी होटेल मिलती होटेल खाई सारा पर आप वीडियो को पुणी स्टार्ट करी तो किसी